ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका Om स्वागत Shanti, है। bienvenue à Vyakti आज है Parivar, दिन 24। अब le jour संपन्न व 24. कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है सहज Ayez और la स्वतंत्र préoccupation de devenir complet अव्यक्ति शांति। et जब कर्मातीत karmatite. स्थिति Le के sujet de ce समीप soir, facile पहुंचेंगे et naturel. तब किसी Lorsque भी vous vous rapprochez आत्मगरक de बुद्धि votre का niveau झुकाव karmatique, कर्म votre का intellect ne बंधन नहीं sera बनाएगा। ni soumis à कर्मातीत aucune âme, अर्थात ni सर्व ne कर्म créera-t-il बंधनों plus से de liens मुक्त, karmiques, ce qui signifie न्यारेबंद, qu'en étant प्रकृति libéré de द्वारा tout lien निमित्त karmique, मात्र le कर्म fait d'être बंधन détaché कर्मातीत en tant अवस्था का qu'instrument अनुभव करने fera के en लिए sorte que les actions न्यारे soient बनने का accomplies dans la पुरुषार्थ matière. बार बार ओम शांति। Om Shanti, आप सभी ठीक है? tout le monde va bien? ठीक हो? मौज में हो? अनुभव Avez-vous कर du रहे हैं plaisir? Est-ce que tout le कर्मातीत monde va स्थिति vraiment क्या होती bien? है ना? Est-ce que vous बाबा कह रहे हैं expérimentez जब उस स्थिति के ce समीप qu'est बने être पहुंचेंगे karmatique? Baba तो किस dit, तरह की quand vous निशानियां venez दिखाई देंगी, proche de votre état कौन सी karmatique, स्थिति tous होगी, les signes qui sont visibles, quels seront les signes que तो ce इसलिए niveau est visible? आज बाबा बहुत बता रहे हैं। देखो, एक होता है योग करने वाले, Baba a dit दूसरा qu'aujourd'hui, होता है योगी जीवन। celui qui fait les choses हम et सिर्फ celui योग लगाने qui वाले fait नहीं du हैं, योगी yoga. जीवन है हमारे। Nous ne तो sommes pas उसमें ceux नियम है qui और font du yoga. नियमित रूप से अपना दिनचर्या भी रहती है। Et nous avons अमृत वेले aussi उठते हैं une routine क्योंकि journalière. योग Nous साधना nous में levons à l'Amrit Vela उस समय का बहुत महत्व है। parce que en योगी faisant भी सोता है sadhana, c'est और le सहज तरीके से voyage et अमृत वेले आँख खुलती है। चाहे कितनी भी देर से सोते हैं, आँख तो जरूर खुलती है। फिर अगर कभी mais peu आलस्य से importe, ना उठे तो और बात है, comme même s'il se couche très tard, क्योंकि वो एक il se स्वभाव सा lèvera बन plus जाता है। tard. फिर ट्रैफिक कंट्रोल Mais ça करते devient हैं। comme votre nature. हर कर्म शुरू करने से पहले बाबा Ils को याद font करते हैं। des traffic कुछ भी control करना होता है, et avant n'importe quelle बाबा को याद करके action, बाबा के कमरे में जा सको, ils या se ऐसे souviendront de Baba, ils iront à Baba et इस ils se तरह से rappelleront de Baba. अपने जो नियम है स्टडी करना है, क्योंकि मुरली Quels que सुनने soient les से principes, que ce soit d'étudier, जो écouter le मनन murli चिंतन करते seulement, हैं और बाबा के बारे le में बाबा की किस baratage, तरह la सुनते हैं, réflexion, तो बाबा की et याद on भी écoute स्वतः ही आती है। les enseignements de अगर Baba. बाबा ने क्या कहा वो भी अगर दिन में हम चाहे मन में चाहे चर्चा करें Qu'est-ce que उसकी, Baba a dit? आज बाबा ने क्या कहा, आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, Et vous avez dit cette conversation. Qu'est-ce que Baba a तो वो dit जब बार dans बार le शिक्षाएं murli? याद आएंगी तो बाबा की याद Et quand vous सहज भी écoutez, होगी, स्वतः भी होगी। तो अभी ça कर्म deviendra करना चाहो, naturel et देखो facile. कि बाबा की याद Donc, सहज chacun d'entre vous, और स्वतः regardez votre आती propre है, charte. क्योंकि बाबा तो Est-ce que हर ma बच्चे को nature प्रेम से de yogi est facile et naturelle? जो मदद Et चाहिए, शक्ति Baba, चाहिए, avec प्रकाश beaucoup चाहिए, d'amour वो देते ही à रहते हैं। chaque enfant, il donne sa cache, il donne du बाबा को soutien, पता du होता है support à toutes les किस âmes. बच्चे को अभी ये Baba le जरूरत है। sait. तो वो अंदर में जैसे Quelle क्लिक âme a होगी कि बाबा besoin? की Quel याद हो enfant a जाए, besoin? Sont les बाबा को enfants याद des करो। ये enfants? नहीं कि जब कठिनाई Et है je veux m'asseoir या dans ce विपरीत souvenir du परिस्थिति है Père. तब बाबा Parce को que ce याद n'est करो। pas seulement quand on a des difficultés ou quand on est dans des बाबा की situations याद extrêmes qu'on doit vouloir प्रेम से, s'asseoir avec Baba. संबंध से,
Non, पहचान से। ça prend avec beaucoup प्रेम d'amour et से dans ही les लगता है, और relations et de la जिससे प्रेम होता है compréhension et de उसकी la भी श्रोताई याद reconnaissance qu'on आती, doit कितनी बार reconnaître बन जाते हैं Baba. ना उधर, Et ceux que l'on aime, किसी भी le संबंध में cœur de ceux qui l'aiment प्रेम है, iront संबंध है, automatiquement à lui. और Il y a de वही l'amour, तो des बाबा relations. को हमने साथी बनाए हैं, एक बल और एक भरोसा Et है, maintenant, on a fait de Baba और जितना un हम एक compagnon. बल Il और est भरोसे में maintenant रहते notre हैं, force, une seule force et un बाबा seul की soutien. जिम्मेवारी हो जाती है। Et quand बाबा on ने est कहा dans कि une force जिम्मेवारी et ली है, un लेकिन कभी soutien, कभी वापस लेनी c'est la पड़ती, responsabilité de हम Baba. अपने को Et जिम्मेवार समझते हैं, parfois, on donne la अपने को समझ responsabilité et के तो ensuite on la चलना नहीं है, reprend वो तो et on pense जिम्मेवारी qu'on है। est responsable. On doit बाबा कहता है अपने मन को aller ठीक de रखना, l'avant अपने en तन को étant ठीक रखना, अपने sensible et संबंध व्यवहार intelligent. ठीक On रखना, doit garder notre esprit ये तो अपनी OK, धारणा nos ही बहुत relations जरूरी है, OK, परंतु notre उन esprit, धारणाओं के c'est साथ साथ notre dharna, notre dharna et c'est très हमारे important. व्यवहार में गुण हो, अलौकिकता हो, Il doit y avoir des vertus dans शाम nos को interactions et on doit être योग करते हैं, रात को alokik. सोने से पहले बाबा को अपना चार्ट देते हैं, Quand on fait du yoga avant d'aller रात को बहुत dormir, जरूरी है अपनी on बुद्धि को se खाली करके souvient de सोना, Baba et जैसे अमृत वेले on उठते ही fait notre बाबा bilan की avant याद d'aller आए, dormir. C'est नहीं तो très जो बात important रात को de होती है, libérer notre intellect pour que aussitôt इसलिए qu'on se यज्ञ réveille à में l'Amrit Vela, on puisse se 7:30 souvenir भोजन हो de जाता था, Baba en se योग réveillant. करते थे, उसके Et बाद à कारोबारी 7h30, le repas était terminé. Il n'y avait rien d'autre à कोशिश faire करके जो भी après. कारोबार है 3 बजे तक, 4 बजे तक, कईयों का 5 तक चलता Et होगा, plus c'était possible, quand il y a समाप्त करके des फिर choses à faire, शाम को certains finissent à 3 heures, d'autres finissent à 5 अवसर heures. मिले तो Et dans एक la बार मुरली फिर soirée, पढ़ो, ये बाबा कहता है si vous 3-4 avez बार du पढ़ो, temps, पर une fois कम de से कम nouveau, regardez le सवेरे और Murli. शाम तो जरूरी है, Alors, on doit क्योंकि lire कोई पॉइंट le याद होते matin हैं et le पर soir, बहुत नहीं, probablement au तो moins शाम को 3 fois par रिवीजन semaine, करने 3-4 से fois par jour, pardon. जैसे फ्रेश हो जाते हैं, Et on fait une तो इसलिए आज révision बाबा कह et रहे on se हैं rafraîchit कि grâce au जब Murli. कर्मातीत के समाप्त समीप पहुंचेंगे Alors, quand तो Baba a सब कुछ dit, सहज quand on और vient स्वतः ही proche होगा, de notre niveau karmatique, tout deviendra भोजन facile खाने et बैठते ही हम naturel. बाबा को याद करते हैं और Quand on संकल्प रखते हैं s'assoit pour बाबा यहीं manger, on साथे se रहे, souvient de Baba तो बाबा et कहते on हैं garde cette कि pensée que जब Baba. कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे, Alors, quand on se rapproche du niveau अब हर एक देखिए karmatique, ना कितनी परसेंटेज है, जब chacun doit कर्मातीत स्थिति vérifier के à quel समीप pourcentage पहुंचेंगे, notre तब niveau किसी भी आत्मा est, est notre niveau karmatique. की Ni तरफ votre बुद्धि का intellect sera झुकाव, soumis à aucune âme, ni non plus ne créerons-nous बुद्धि कहाँ जाती है, plus de दोनों तरह liens से जाती है, लगाव से भी karmiques. जाती है, Où va कोई l'intellect? तनाव है Parce que उससे भी l'intellect, जाती है, à cause des आपसी conflits, संबंधों में कुछ भी है il y a, उसी s'il को est चलता है, soumis, s'il est dans जब des कर्मातीत relations, par स्थिति के exemple, il y a समीप cette पहुंचेंगे, attirance de तब l'intellect किसी भी आत्मा et on est की proche du तरफ niveau बुद्धि का karmatique, झुकाव mais l'intellect ne doit ni कर्म का soumis बंधन à aucune नहीं âme, encore बनेगा, non plus, on ne बनाएंगे, créera plus aucun autre lien बुद्धि का karmique. झुकाव और कर्म का बंधन नहीं बनाएंगे, L'intellect ne doit pas être soumis कर्मातीत अर्थात et on ne doit सर्व plus non plus कर्मबंधों créer des liens से karmiques. Ceci signifie qu'en étant libéré de tout कर्म lien करेंगे, karmique, le fait d'être संबंध détaché, होंगे, आत्मा का शरीर से संबंध होगा, बंधन नहीं होगा, vous allez faire des actions, il y aura इसलिए une बाबा कहते relation हैं avec le karma, कर्मातीत mais ce ne अर्थात sera pas सर्व कर बंधनों से un मुक्त, lien avec, ni même avec le corps. Et karmatique veut न्यारेपन dire que vous serez libre प्रकृति के des द्वारा liens karmiques. Soyez निमित्त मात्र détaché कर्म et en tant कराना है, qu'instrument, प्रकृति क्या vous है, शरीर, ferez en sorte que les actions और प्रकृति soient को सब कुछ accomplies à चाहिए, travers हवा la भी चाहिए, matière. गर्मी भी चाहिए,
Et la matière a besoin de पांचों chaleur, तत्व की जरूरत elle a है। besoin de tout. Les 5 éléments. Les 5 éléments sont तो nécessaires. इसलिए बाबा कहते हैं कि Baba कर्मातीत dit, अवस्था का अनुभव afin de faire करने के लिए l'expérience du न्यारे niveau बन जाए। karmatique, n'ayez plus हम encore लोग et हमेशा न्यारे encore. सोते हैं, दूसरों से रहें, पहले अपने शरीर से न्यारा होना है। जितना D'abord, je शरीर dois से न्यारे me होंगे, détacher du corps. बाबा कहते हैं कि Et न्यारेपन quand je का suis पुरुषार्थ détachée du corps, बार बार Baba नहीं dit, करना पड़ेगा, vous ne न्यारेपन की devez स्थिति हो। pas le faire de façon répétitive, d'être détaché. Ce sera une बाबा कहते हैं फिर expérience बार बार नहीं facile करना पड़ेगा। et naturelle, se détacher du न्यारी corps. स्थिति के लिए Baba क्या dit, करना है faites, कि बार faites बार pas करना नहीं पड़ेगा। cette अगर स्थिति pratique है कोई भी, en répétition. Et si जैसे vous कार्तिक avez का déjà दयादत्ता का स्वभाव le बन niveau जाता है karmatique, vous n'avez pas तो besoin de कुछ होता faire, ही होता है ना। faire तो बाबा des कहते हैं répétitions, cela devient सहज और naturel et स्वतः ही facile. Alors Baba dit, अनुभव हो कि कराने vous ne- वाला और ce करने वाला sera une में expérience कर्म इंद्रिय जो naturelle है ही अलग। et facile. Les organes physiques qui font tout आत्मा sont इन कर्म distincts et इंद्रियों के séparés द्वारा de l'âme qui en est कराती है। responsable. कितना बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि Donc कर्मातीत Baba fait en स्थिति sorte que में tout est न्यारेपन है clair, que और le सब niveau कुछ सहज karmatique, il y a और ce स्वतः होगा। détachement et tout est कितनी बाबा facile et ने naturel. सुंदर बात बताई और हम सभी इससे अपनी परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना, कितने न्यारे रहते हैं। On peut regarder le जितने न्यारे pourcentage et होंगे voir उतने jusqu'à प्यारे quel भी होंगे, point राइट। le pourcentage de न्यारापन नहीं détachement होता है existe. तो Et प्यार भी नहीं si je होता suis है। détachée, je dois être aussi और aimant. स्नेह बहुत Je suis, जरूरी je, है। je dois être स्नेह है तो aussi सहयोग aimante que है, détachée, सहयोग है aimant तो que साथी है, détachée. नहीं। Et c'est important, c'est normal qu'il y ait de बाबा la के ये 3 coopération. शब्द इस बार की मुरली से, शुभ चिंतक रहो, 3 mots du सहयोगी Murli de ce और matin. साथी। Coopérative, d'être un compagnon et d'être इसलिए aussi कर्मातीत स्थिति quelqu'un qui donne des bons जीत है souhaits. तो Alors, सब pour सहज le और niveau स्वतः ही karmatique, होगा। tout pourra être अभी हम facile et naturel. उस देह में रहते आत्मा को न्यारापन Alors, être dans ce आत्मा corps, कराती है इन कर्म rester dans le इंद्रियों के niveau द्वारा, détaché. तो उस न्यारेपन का अनुभव करेंगे, बैठेंगे अभ्यास के लिए। L'âme expérimente à travers ce corps. Alors, elle doit être au-delà maintenant du corps pour être détachée et aimante. On expérimente ensemble.
Om Shanti. Om Shanti. C'est la révision du Murli Avyak depuis 1969, les joyaux de la connaissance et les perles d'amour. C'est le Murli du 3 mai 1977. Les extrêmes secrets profonds du karma. Vous faites continuellement cette erreur. Et ensuite, vous-même, vous devenez confus et en détresse par cette erreur. Finissez-en avec la conscience du je. Finissez la conscience du je. Je suis en train de faire ceci ou encore, je ne suis pas en mesure de faire ceci. Maintenant, changez votre langage. Maintenant que vous appartenez au Père, qui est responsable? Considérez simplement votre responsabilité d'être que vous avancez tel que le Père le veut et de faire exactement ce qu'il dit. Quoi que Baba vous place, vous allez rester là. Vous ne mélangerez pas les dictats de l'âme et les dictats de la conscience du je avec Srimad. Ensuite, vous irez au-delà du repentir et vous deviendrez l'incarnation de l'acquisition et vous acquérez une vitesse de croisière de l'effort, c'est-à-dire que vous allez être constamment avec un intellect qui est bon et sage. Ne vous laissez pas vous-même attirer parce que les autres, parce que ce que sont les autres. Qu'est-ce qu'il arrivera? Est-ce que cela va arriver? N'ayez pas peur, mais allez dans les profondeurs parce que en ce moment, à la fin, ces moments se terminent et maintenant vos propres comptes de vos sanskars et de votre nature, de connexion et de relation vont émerger, c'est-à-dire qu'ils vont venir pour dire pour une dernière fois, pour dire leurs adieux. C'est à continuer demain. Om Shanti. On peut seulement donner du respect. Si on a notre propre respect, je sens la main de Dieu sur ma tête et dans ma main. Ensemble, nous allons de l'avant. Pendant que nous avons des intentions élevées, c'est d'être dans l'amour. Je suis une véritable Gyan Mira. Je suis avec Gopal. Si Baba et les hommes ancêtres sont le dé de protection, je garde mon esprit clair et propre pour qu'il devienne pratique. Soyez complet avec toutes les vertus et les pouvoirs. Je me rappelle de Baba dans sa forme de Dharamraj pour que je puisse être très précise dans chacune des actions élevées. Partage des âmes ancêtres, c'est Sister Yoon. Je suis votre serviteur obéissant. Comment à Karachi, Baba donnait le signe qu'il disait que Brahma était à la fois le mendiant, il était le mendiant qui devenait un prince. Comment grand était Baba et comment il était sans égaux. Comment sommes-nous les enfants? On devrait avoir des goûts de quoi? Rien ne nous appartient. L'ivresse que nous avons, bien sûr, Baba, qui que je suis, quoi que je sois, tu as fait que je t'appartienne. Quoi que je fasse, c'est le cadeau de Baba. Baba nous a donné trois choses, une forme de capsule, l'incorporel,
sans ego et sans vice. Alors, c'est Dadi Kunz. जिसके आधार से हम चल रहे तो प्यारे बाबा हम सबको सदा निराकारी निरंकारी alors incorporel égoless alors incorporel sans ego et sans vice c'est les trois capsules qu'il nous a données. On doit les garder tout le temps avec nous dans notre vie et aussi nous devons observer chacun des rôles des acteurs comme un observateur détaché. Si on laisse Baba comme étant un compagnon et qu'on regarde le drama à tel un observateur détaché, alors notre niveau devient sans obstacle et on aura aussi un possible d'être absorbé dans l'amour pour l'unique. Et à la fin de ce temps, quel type de tapasya avons-nous à faire? On doit demeurer absorbé dans l'amour de l'unique et ce dans quoi nous sommes profondément absorbés, dans l'amour de l'unique, le feu sera allumé. Alors, quand nous serons absorbés profondément dans l'amour de l'unique, le feu sera allumé. शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी प्यारी Avyakti Parivar, une famille unie dans l'amour de l'unique. Une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Et la pratique de demain. Om Shanti. Maintenant, ayez la préoccupation profonde de devenir complet et karmatique. Sujet de ce soir, facile et naturel. Lorsque vous vous rapprocherez de votre niveau karmatique, votre intellect ne sera ni soumis à aucune âme, ni créerez-vous plus aucun lien karmique. Ce qui signifie qu'en étant libéré de tout lien karmique, le fait d'être détaché en tant qu'instrument fera en sorte que les actions soient accomplies dans la matière. Afin de faire l'expérience du niveau karmatique, n'ayez plus encore et encore à faire l'effort d'être détaché. It will be an easy and natural experience. Alors, l'expérience que nous ferons, faites naturellement et facilement cette expérience. Les organes physiques qui font tout sont distincts et séparés de l'âme qui en est responsable. Om Shanti, c'est la voix de Bhumi. Bienvenue. Today's topic, easy and natural. Alors, désormais, ayez la profonde préoccupation de devenir complet karmatique. Soyez facile et naturel. Alors, désolé, il y a un petit problème de traduction. Espagnol, la place. Désolé, une minute avec papa.
Om Shanti. Om Shanti. Yes, everyone is okay. Est-ce que tout le monde va bien? Actually, we become very light by listening to Avyakti signal Tout le every monde va bien. On va more écouter clarity le signal about Avyak everything. de l'autre jour. Different kinds of methods, different kinds of stages, qualities. Baba explains us to us, and then, yeah, we find that it's becoming more Et ça devient de feeling plus of en yes, it's plus. possible, it's easy, Oui, c'est facile, c'est and also possible. that I Et am aussi, je experiencing that suis state. en train d'expérimenter ce niveau qui est le niveau karmatique. Like today, Baba is Alors, saying comme easy and aujourd'hui, natural. Baba dit facile et naturel. You can look at your own life, On peut regarder notre yogi propre life, vie, a tapasvi life, la vie de Tapasvi. that there are so many Mais il y a tellement our activities, our de behavior, nos activités, de our nos habits, comportements, de nos habitudes. they are very, very easy and natural. Elles sont véritablement faciles et naturelles. Waking up in the morning for Amrit Vela, Quand on se lève le matin pour l'Amrit Vela, I know that sometimes some je sais que parfois certains d'entre they vous say it's difficult, disent que we c'est don't have difficile et qu'on concentration, n'a pas la we don't concentration, experience Baba, on n'expérimente pas Baba, but that also actually, mais c'est there was a aussi, time we used il y to avait sit un moment où together on s'assoyait for ensemble 15 minutes pour in 15 minutes remembrance of Baba, dans le souvenir de Baba, empty our intellect and en be detached, vider notre intellect, être so that when détaché we wake up in the pour morning, que lorsqu'on se réveille le matin, there are not any wasteful il thoughts. n'y avait aucune pensée perdue. Or read Murli even before, Ou même lire le a Murli little bit, avant, blessing. avant l'Amrit Vela And then ou you la can bénédiction. concentrate on Et that. ensuite, on est concentré sur ce And qu'on when vient de you lire. Et concentrate, quand then on se concentre, definitely définitivement, there on will be good expérimente experience. Baba. Because Baba always said this Parce que is the Baba dit time toujours the children have que appointment with Baba. c'est le moment où Baba a un rendez-vous avec les enfants. So it's very, very important C'est to donc look at très important de regarder a yogi and alokik lifestyle. le yogi dans sa vie We don't alokik. have any lokik words or behavior or interaction. On n'a plus de pensée lokique, de Alokik, comportement lokique. On doit être So alokik, Baba is saying, spirituel. Alors, Papa dit, when you come lorsque close to vous your vous karmatic state, rapprocherez de votre niveau karmatite, quand vous devenez proche de, vous vous rapprochez de votre niveau look at karmatite, yourself. regardez-vous, When you come close to your lorsque karmatic vous vous state, rapprochez de votre niveau karmatite, so Baba says, Baba then dit, what will happen? qu'est-ce qui va se passer? Neither will your Votre intellect be intellect ne subservient sera ni to any soumis soul, à aucune âme, nor will you ni ne create any karmic créera-t-il, ni bondages. vous ne créerez non plus de lien karmique. We Alors, votre intellect don't ne have sera to ni be, soumis à we have to be aucune âme et vous ne créerez listening plus to each other aucun lien karmique. carefully, cooperating with each other. Vous allez vous écouter les uns les Not autres, vous allez, subservient, right? être coopératif, mais Baba pas has given soumis. each one of us Et knowledge, Baba a dit à chacun d'entre nous la and connaissance. that is reasonable Et cela, intelligence, c'est un intellect so that raisonnable. we are clear and C'est-à-dire qu'on est un what is intellect right, clair, on sait what ce I qui est should do, juste, what I ce shouldn't. que l'on doit faire, ce que je ne dois pas faire. So
for the self, no, that Alors, pour le responsibility. soi, cette responsabilité est très importante. So Baba is saying, Alors, Baba dit, and that means that you will et be cela veut free dire que from vous allez être karmic libre bondages. des, 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 des liens karmiques. So Baba says, be detached Alors, Baba dit, soyez as an détachés instrument. en tant qu'instrument You will, et vous ferez en Baba sorte says, que les enable actions actions to be soient performed accomplies dans la through matière. Donc, matter. permettez aux actions, que les actions soient accomplies dans la matière. Body is from the matter. Alors, le Then corps you use est de la each matière et organ of the utilisez body chacun to des perform these organes, actions. chacune des actions. But Baba Utilisez says les that organes physiques what will pour faire happen chacune des actions. Et in Baba order dit, to experience Samadhi stage, qu'arrivera-t-il afin de you faire will l'expérience du niveau karmatite? repeat, N'ayez plus encore et or you encore à have to make faire effort l'effort to d'être be detached. détaché. Ne soyez pas dans une situation d'avoir à Baba says répéter it will be encore an et easy and encore natural à faire experience. l'effort d'être détaché. Ça doit être, Baba dit, une expérience facile et naturelle Doing it and being detached. de le faire et d'être détaché des comptes karmiques. The physical organs, Baba Les says, organes physiques, Baba dit, that are qui doing sont everything tout, qui font tout, are separate sont from soul, séparés de l'âme, with distincts de l'âme qui est responsable, qui en est responsable. Yeah, this is really something Alors, c'est quelque chose d'important which requires taking time, few moments, qui very demande, often in the day. qui demande du temps régulièrement dans la journée, Separate yourself, detach yourself, de se séparer, and really you de will se détacher, enjoy it because et vous allez trouver cela agréable actions also can create little parce bit que burden souvent les actions peuvent créer un peu to remain light, to de remain fardeau, joyful, c'est-à-dire pour pouvoir and still demeurer performing actions. léger et joyeux Really needs a stage et faire des of being actions demande detached or un détachement, but also that connection or relationship with body. mais aussi cette relation que l'on a avec le corps. I am the master, Je suis le maître, voilà, or even if body depends on how you see body. et même le If you corps see as a costume, ça then va the dépendre de actor wears a comment costume. on va voir le corps comme un But as costume. soon as finishes Donc, playing l'acteur part on the porte stage, ce costume et il fait partie de change la the scène. costume, right? Ils changent leur costume, ils laissent If leur you costume au look at théâtre. body as temple, Et si vous avez un corps then comme you un are temple, deity soul. alors vous êtes You des are god âmes, and goddesses. déesses, dieux et déesses, des déités. If you look at body as Et si vous regardez instrument, le corps comme un instrument, then you play it and then donc you vous jouez stop de it cet when you want. instrument et vous arrêtez de jouer quand ça vous Relationship tente. of driver and vehicle, right? Et si vous avez cette relation du conducteur et du véhicule, Total control. vous devez être en contrôle complet de la conduite For de ce those who are véhicule. Et pour driving ceux for years, qui, it's very easy and natural. qui conduisent depuis des années, So c'est this facile et relationship with naturel. body, Donc, cette relation avec if le corps, every time si à create chaque different fois awareness, on a une conscience différente, so this way you will also remain in control. That et is vous allez demeurer en contrôle et être in a en very easy contrôle, and natural way. c'est être le maître, mais d'une façon tout à fait naturelle et facile, Free from fears, libre, uncertainty, libre des peurs, insecurity. de l'incertitude, de Because if the body l'insécurité, consciousness emerges the sanskars from the past,
Parce que c'est la conscience du It corps makes qui us laisse émerger les bring sanskars lot of unnecessary du thoughts in mind. passé. Et cela, ça amène des pensées inutiles dans So it's not l'esprit. one has to be just detached from body. Ce n'est pas All the simplement circumstances, détaché du corps, mais détaché aussi des souls with circonstances et des different situations, sanskars. des âmes So ayant all are des sanskars so you are différents. loving, you are friendly, Et parce qu'on est you des are âmes, cooperative on companions. on est aimants, coopératifs. So Alors, I think Baba has given us so je many pense que Baba nous a donné points. beaucoup de We points have to inculcate them, qu'on doit les inculquer. apply it with understanding. On a à les appliquer avec une compréhension dans nos Performing actions. actions, On accomplit des actions, but with no bondage with action. mais aucun lien avec ces Very actions. Et c'est très Because intéressant, whenever, dit even Moïni, if we speak, parce que même quand on parle, we think back and say, on y maybe I repense, shouldn't have said on dit that. peut-être que j'aurais pas dû dire cela. With Brahma Baba, when he Avec was Brahma finishing, Baba, quand il finissait le Murli, on he finissait le won't Murli, think back. He says, il ne reprenait whatever pas. Baba had to speak, Il disait he quoi que spoke Baba according to avait à last dire. kalpa. Il a dit selon ce qui a été dit au dernier kalpa. Now, Donc, for things, alors, continuez à aller de l'avant et continuez yes, à realization is réfléchir et à important. progresser. I shouldn't have done that. Je I n'aurais shouldn't peut-être have pas dit avoir fait ceci ou cela, mais realization, but la not réalisation, full mais of on n'a action. pas à rester piégé dans ses pensées ou ses Baba, for actions. circumstances, always said, Baba, dans ces nothing new. circonstances, disait tout le temps, rien de It has neuf. happened before, Si ça s'est passé auparavant, and it's happening now. et c'est en train It d'arriver will happen maintenant, again. et cela arrivera encore. Didi Manmohini used to tell us anything we say. If you Lady say no to Moini nous any disait, service, si vous dites you non won't à get certains next services, kalpa. vous n'aurez pas ce Not only service she la prochaine fois. used to say Non kalpa, seulement elle disait kalpa, it gets eternally recorded. elle disait, ça devient éternellement enregistré. So every moment, Donc, à chaque if we have instant, this awareness, si on a cette conscience, because what I will do, parce que after doing, I did last kalpa, quand je le fais, je l'ai fait le and dernier it will kalpa, also repeat again. et ça va se répéter de nouveau. Just have good wishes, Simplement avoir des bons souhaits, whether it is for yourself que ce or soit for pour others. soi ou pour les autres. Faites en sorte d'avoir des bons souhaits. Yes, we will take this as homework. Oui, on doit pratiquer ce signal aviac, Do the action, cette but not tâche, create the bondage faire with action. les actions, mais ne pas créer And les everything liens should avec be ces actions. Et ainsi, easy and natural. on doit tout ressentir comme étant facile et naturel.